चली नहीं दे ओलो नीचे हो ना ये लोगो गाइस कोच जाए आक्रमण कठाल खुआ चैलेंज इमाने देखुन कठाल तो गाइस भाबिलो आरो किमान आरो रील दि থাকিম তো আজি এটা নতুন কিবা এটা ট্রাই কৰো বুলি এই কঠাল খোৱাকে চ্যালেঞ্জ এটা ট্রাই কৰো তো কিমান আছে কিমান নাই নাজানো বাৰু তো চাও দুইটাই মিলি কিমানটা খাব পাৰো তো আপোনালোকে চাই থাকক দে এয়া তেল হানি লৈছো ready 1 2 3 go ओ लिप्स में लग गया नहीं तेल ये टाइमर होना चाहिए था वैसे नहीं खाते मेरा कोई बात नहीं कोई बात नहीं आया खत्म ही होने वाला है এতিয়ালৈকে 7টা খালো আৰু তাই এতিয়া 2টা খাইছে ইমান কষ্ট কৰি খাই আছো মই एल्बो मुझसे नहीं होगा उधर तक दो मेरा 4 ही हुआ है एक दो तीन पास्ता खा लेते हैं Into more last नायर ठीक আছে खत्म गाइस মই হেক কৰি দিলো গন্তি করে দেখাই আছে 1 টা 2 3 4 5 7টা তাই খাইছে 8টা হা আৰু মই মোৰটো চাও এটা ভিতৰতে আছে दिखाई दिया नो 4 5 6 7 8 9 10 17টা খালো আৰু খাব পাৰিলে থাকিলে কিন্তু ইমানটাই আছিল তো একো নাই আৰু যদি এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিও লাগে কমেন্ট কৰি জনাই দিব হা এতিয়ালৈকে till then bye 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 guys